Marhaba wangalizi watukufu mlilungao haremwa ye Facebook FM mlilungao haremwa ye radio kazi makatirizamba uyanu na haremwa ye Mwajapare FM zilera zonizo zinu amande namnikalimia je ukane zilera zinu ngatoka bazima ne mudiri jumla wa Hela Baraka FM mudiri jumla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan Uliho de masuala mshinzi ya remao le taifa la Komore makatirizamba uyanu ama usikwale unu ngarjoka abantu ekecho kanga basuala la tsubiri liwa liuzise shawo mpango minhum ngojoka wa mudiri jumla waeche uliho usikwale unu ngabo madektimbi muhimu kayao ngebidonyo wa Komori rani mjunda honda rani mjunda obonze munishiwazo ezile razimu inde mana kayao ngarjobiri liyo mvahusuo ele suala la heleda holihusuo petrol holiho ma gendro menjinga jiroda honiho mudiri jumla ngujonjaho mbani halo nana enamna rambokana ngabo pumbalama la fununu la toolwa nese hoika malianu mudiri jumla ngujwabirele abantu ngabo le suala lihusuo emhu wa hele jeshi makalma ya hamba nana masuala menji ya pangwa ukizani uhusu sisi wandu wa Facebook FM ndio jumla ngujwabirilia abantu nana le suala makati yanu liremao wandu wa junda oze pirizo ranzi bwana gouverneur Salami gouverneur wa Sheso Chanzwani mpaka 2021 ngari aminio ngari zikubalio nana makomisieri wa yontipeka wa junda opirizo ma directeur wa junda opirizo nana le suala na nyasi di bwana erohombi kaunti afanyiliwa wano wananya Saleh Asumani Shamsudi Sujai watinaudiwa zile kondohondo bwana Ustadh Ahmed Ababa Mohamed Sambi masuala yote pia nani zijirio nzuani makatirizamba uyanu
sheswa chanzuani shahista satunzia gersivin walione namna hena usikuhusha eterori lwa masheswa chanzuani zemini zipozo wa masheswa chanzuani nane mashanga za marisiza inuma hamirara zikorone la zadia alona shesi alona yensi yali wa masheswa chanzuani zuzanti pia bwana Abdul Hassan kujozibirila harimo mpango mahususu watu una bange basi na ulata wakati walionywa komori sana ni wengi kamdingo makatiano kamrishili yao narjo mnika zanteni ala ulwa komori yabuwe harimo masuala mshinzi kaya yao riyabirili ya hamuta swar harimo mpango hatu mahususu wao siku wale unukara mabano ndukao mpango mahususu wale unu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi madhamana wahe daula Komor, madhamana wahe zisiwa mbali na mbali, na mawakala na hifadhi za hatu, mamudiri jimla, hao pia wakazi wa Komor, ngarimabia wenukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wananchi wa Komor, leo ubaidi la mshangama la Abdunkuba ngoban wowo riwano maslaha leo ninjiezi pindi bati aliwa yabo kangabo nukto arayaza wajoheshelezi za basi shaka bati masuala yo tafsiro suku wa leo ilimke makini rikusudi leo rijeri kebati manani hezi pindu bedillahi mshangama ya zivumbaba kusudi hawe ya kanga si haruma vakansi ye diaspora ya hatu wenji wa uhunu masiwani wajunrobo nzebao kwa tusaza fumvu chashi wanroha fili haneze mashuhuli na mjuwao kaya Mkomor ye shansohole na mbe ye kawono keshia haukaya bengo twenda urenge majunazi wikume wendo jaza worobe wetsanda mjini kunjilatani za tsole hambango eleyo kumkomori ajwesha akini kajajo nokdziwa horobe mpake shuli isa na wajobua ya wonoka ulorobe yode namna Mkomori kwa bae keshia hema shuhuli bao wende sao wo prefite ya ukabana rifanyezo ranzao bawanrwa hafili hane mfuso karam kabatu jweshia na ribihele kumbi yode mane kao rabati jao ye konjeka iriise rihifadhi ya mipaka henti ngaradisao umva wa mando ngaradisao umva wahe diktatur neshegoshambushilo harumayeti randa reshelezize haukaya osekura kwamba ukaya ngebidio ye mhuwahile jeshi ya lengwe hema kalima ya mbanzuani wandu wenji wakwanziha na hamba Abdallah usukwale woyinu ngujofa ngweni ngastayari batsinokaya mratirishangaze yatirimaruse baindetsi ya hatu kartina tsimbili yaboreka chef d'état-major reka procureri reka raisi eni jwanza afanyimza wapuwe daula tupengwa karna humba nafasi ekarumba rizubiso zimu ngarijo zuba shakarna uba mritsoka yons daula Komori yinu ya irende shamba shahwandu zahe karna kubali makalma ya mbanzuani tsanumo nao mavuna leo ya nuri yamba kabulia mkauteza na udzimahenti woko teziziwa winji harumani mkaurona wawade mkaurona jufumo mkaurona jinga na ulaba bohari na marifa mashashi shekaze rongozi rendeha wakati mwambao kayarikana haki na Mkomoraro ngo wamba uka ahe ya zabira abo zibiri rizamba kamjaranga zihadhari zibiri abundu atireshele na jeshelewo mwiswahahe leo ne mauda hentini yabo badara military yamba ukaya maza mwanzuani na yenjeziwa baba tolo amri na chef d'état-major ajwe heni jofanya mza hanzuani ya ulwa yafe ramba ukanhuwahele jeshi
na pulwaze galwalengwe haukeko bida hutubilele taifa kajarongo ikaubide raisi abehe demission haukaka jarongo wa kajazamba ikaubidi ye gouverneur wa heshesi wa shanzwani parantsida ya nomewa ya rongowe kajarongowa leweze tabu zanzwani ngazambisao shahatabu hithi na dzitso la kitangazaji rilonilo ya ukaya baadhi ya wahu wa kijeshi na baadhi ya wahu wa siasa waona na wamba ukaya Abdallah Abdu Hassani na Ubedillahi Mshangama walari kwa mbagari wafungao riwanike sanction wake kwa ranguo tena ranguwa la wopirizo wenjeza mvume ranwa wakanu ngebidomba abantu abari jo watia lejilaha welitiheye hato wakomori wa wadiwazi ngarambao le jeshi la hatu ne mahakama hatu ne sirkali irende sao ya mbaketi ya kikawamida riwambio kaya ngamjo ushangaze maopoza wasaya wende bonze wasaya wakomi jini o wasamu heti resida sove wasamu wabehe magobani shasisi kabati mshangazi wa waja ishi rijo ushangaya kabati rijo ushangazi wa mva wa mahakama rishangaya kabati rijo ushangazi wa mva wa sirkali ritawe karina utawa haukakar jarenda ye komori inu majaraha ya jokangari bambao ritawe la ritawe za barindi nyide mjo utawa nyimwe heti majaraha rumwe daula inu nyide mjo utawa nyiwandu mwanyonya daula inu nyinde mjo utawa nyiwandu mwajuruhu daula inu asinga ritawe za barindi kanga mrifungao mtirifunge kandana witsunzu behonga rujosha wanruwe rongowa na magari edisa na mtsimbezi langama za Bob Denar Colonel Azali yaka komanda wajaishi hata ujaja uhari juu wanahetinu wangamizwani Bob Denar na Colonel Azali Asmani wasaya wa ulwaya wa watu anakapo na mritehula zembere zere wa wanruashaha tuneze silipo shabatina hizo kabati pirizo mjoritia mrishangaze badeke pirizo keti komor kamribeha ruwas au mribeha ira majikavu au majikavu na iho komori tena shekamribeha koki au mribehe pirizo moroni au mribehe pirizo fomboni badi ho komor halafizo mwatwala juzi ekaye mzimari mfunga mwade mzimari mfunga nzwani kwa nao naze famiza hao badi banoni babandri johenda ngasina fami haukasi wa komor si wa komor heri banuri lonore ya komor ho komor bahi nyima dhamana kijeshi ngari mwambia onuka hawallahi mtiri maruse mtiri shangaze arumwenti inu ekabala mfikiru kaya ngamodo mwaribehe la joli njemrite bibiro na titino hanywanyi rike karamba ujuruhu ntia hatu na mtaho wa rubati ndasi siti kampanyari yenda tudondani hahe ya tsorongo wa batomru mono siti ndaye asulani abadan karina kubali mrutsoka yonti yarifunge batinoka yarire rongo rifungula batinoka rjoesha rifungua harijeri seduku baringa bonti wanruwerumao wairendaezi ya kidajile wafanya wezo wanzao na mtwaliye hata shakarina ukubali wala karina utawatsena ngarjoko maragweni sinani ngarijoka ya haruma zebiro sinani ngarijoka harume kapitali sinani kamnauri shangaza rimreni auri shangaye haukawo bzima wahe henti hena mrunge na funvu harume daula inu inde manyohuli ya tusonti pia mrune nda harumale shambala hoa nuzahe ne manyohula hoa nuzahe beko karina unjia karina mtarumuni shainu daula tusonti kabatu jori marusa hiyo yabo harumale suala hilo rangu chef d'etat major rangu procureur rangu sirkali ngari mwambia nukaya ngamjo ujomri rendezo manzomri rende shaka mnauri shangazari shangaye eke daula dainu haweke ardhi ya komori dainu abur kwanza makinishe nyangu mloi hokabo haribanu ijom kinirudi rifungwa no banu wanzo warifunge kamnauri shafia shana mkeradhi ndwata mbenguri ni kwa konseya masuala namna hiyo au kauta uhuru ukaja parowona indiyo ratamani inu ndiyo sisi ratamani
karina utawa karina ushangaya karina urindinda wala kabati mrujo amba stop karina ukubali abale alalo kwanza mkekilero kezo mtwali yao mambao ngabo wandu bawo watsomjibyo warandi yao haukaya ngwambao wandu aume ritimumrume haukanga si harumanti ikawo inuitsengwa ni wa Komoro ya uhuru. Suala la pili Tiparone Samva ya ukaya raisi wa hedebula Komoro yenzia wendo wa itenge inunzi ya ikawo yohamba krimu shainsi diktature ne krimu inu ngejwenda ya huwe hata iwenjeza ukaba nu krimu yohadisa mbavititi Tiparo zambabana Tabukame Dabdala Mohamed Sambi humfunguleo sho wakatujo kwanza umfungue kuna ushinda umfungue haukango joji hisukaya ye security yaho kaiti njema yabwe krim ngenda wonwenjeza haukaba nu krim inu yodo huwata mropo ahitwa leo ngwanzo ufungue Sambi kutusubuti ye krimu ya Sambi ngenda wonwenjeziza ngwanzo ufungwe Dr. Salami kutusubuti ye krimu ngendo nwenjeza ngwanzo lejeze Mamadu na wala kutusubuti hawo yakaya krimu ngendo nwenjeza wakatika weyabidi ufikiri weshele ubezeha haraka urejeze amani urejeze nozima usulihishenzi ngotwenda nwenjeze krimu ngani maboni farahabo wa Komoro ratukwanzari ya mbeti jota baru maeti lekati mshelo ale sisi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kajayelo uso kajasiwaki kajaswali yo problema maji wamvurie maji ya uyela wamvurie maji yo yela uso wamvurie maji ya usiwaki harumaza ntumbili rakahujale sisi juye Ahmed Abdallah Mohamed Sambi shahula shahahe hakahula sararuza masihu wa kwanza wa mtorture moral ya remani kriz ya fearu kahafu ngamjuwawe za jojiraru mwedaula inu wano makinifu ngebala kamti makini bango nwalo na mumto makini kamtujwaye hifa ukayabo ilobaya la jojiraru mwenti inu ritoju wali joruda ndari shabambada mumtavala ko fami ko mra siyasa ko mra hifadhi usubutamba tijao mlele mokailankuhu mwaitaruma shoma emanaratu ya beli wakati rajorenga mikro rambame Dabdala Mohamed Sambi kajasi waki kajela uso kajaswali kajaela mdatsu nraru emberungwere wasaruza masihu hatangabo militeri ya reklamea wamba nsi tayari ni virili rais mzamani na mnitowe hununibe umraji atijojafa abantu ambati tanga mtsango konfo wa Dabdala Mohamed Sambi huno aliyo nsi tayari kenti kibinadamu zono bobo kwere lwezamba yefete wiyo hatemba bila wahaja kwa jajo huja ijonkini bake tabunziro shahoba mauzima wahentinu karija subutu zamba hauba maesharafa haukeka ngwambo suala jainu nganzogu makini fumbari utulilie ngewa mesuale namna hii yawezo rendao leora isazali yola shakafihi wengo jokaya ngojo liwazizirwa bo rendao garishi yao kaya Colonel Azali he hanti konsinyi lotuhumo la ukaya keto katende nzuani tundwani tabu au tundwatifu amedabdama msambati kena mopirizwaliyo ana wekire mgendo nwenjeza eba nzuani ngwa huwa za barindi hurende eba nufanya hata we honso reserve rishi yawo matuhumo ya ukaya na hariharu ukaya we hanti konsinyi ke katende nzuani tundwani tabu tundwa ya nzuani yelera ni yo amedabdama msambiba hatifuke yabo ndela cream ramba ukaya ngendawo nwenjeza iliho yopoleza yehawa ngo henisa wajwa botasi waelo uso wasiwaki wahimida Mwenyezi Mungu ya usheleza sambingu tsokaya yawe la cream wiyonge nwenjeza tangejopo hitwa ranza rweshelezi izera isi wa hedula Komoro ze ajali za jiraru mwensi inu kujajo shindo ziwaze wanahetsinu wa mana kujajo shinda ufanye kosta emijiatu ya mana kujajo shindo ufanye kosta emasiwa warejei
zama za hale za kukutuzi kabula ya ukolo garamba uraisi wa daula mahamfukare wa Ruma vazima na kudeta walole ya kume waja wonda donisezi ulona miraru eshela uzima wa hensinu ba ekakutushilo rifanyila rongo tsorira nsuma kinifu urenti uzima wa hatu ututsambue ututsambaze asilishaye amano wa komoro nike mahamitan ekawono kakutushinda vanunga maraisi wabo nzebo kwe komzongo mziro wojuzulu nezedo amana wataho wa wavotisama ya ukayanja kahweleoka ndena mna yensiliyo tina ushida wa mzongo mziro anasi singarele wauka wa mzongo mziro anawe kutina ye kompetansi ya urume daula komor hauke daula komor ngendao harumanziaze interneti no wakati la wafa kwezi rika haruma sedema na fiksi na kabini leo yulo Marekani nguono yulo komori warongozana hamwera mapesa bomeza juelera ndelawiyo yoti daula wabidi wijere haukaye kompetansulo niyo ngawo wa uruma emakati ya hokolo wa Said Mohamed Sheikh na Said Mohamed Sheikh hakana ustaarabu hanawe haku ukangarishauze duskuru shangarambauka ustaarabulo nuo wewe ndo wakati wa mpanga wa Sedali Mfaume wa Msafu Mwafefumu wa Heze Hamadi no wa Hashim Odomba nana owama simuna mtaladi mali wono starabu lonu wa mpanga wa utahamia no mpanga ye daraja yelawa nkodongo vahami nko zikoi unata mela mafu ya ta wakatulimwa kutona kaba za minazi kunojojo rito urirohore banurra mene urende samando wakati wa Adamu na Hawa kuna do wakata ho twana engema nuritojo kango ruma utwana rjokaya ngorumo kifaume shatu faume ti uraisi ti ukabaila ani hamambo ya tsola wo mahuyiwo ya renga kononde ya tawanzo nzia ya samjini ya onagari ya nuke pare haukaya wala halo wanro msiru ni we samjini wa onogari wo shangaya wa hamadari ya tilwapine vanu ngari rumao kimbwanamba bora isi shokuna uhisi shahurejeza mahahamsi mdingoni mwana nyasi wa bushini dingoni mwamori sina seshedi haukango rirumo kiveke namna urumwe daula hatu huitia heni hurejeza majaraha ya Sedali Mfaume na Msafu Mwafefumu na Hashimu neze Hamadi za ikoni za tendelwa na Hamada Abako ngwanzo rirejeze ridowa na hazinye ridowa na kabila ridowa na mabavu ridowa na zisiwa haukahuzwe ya damu amjonika hadisi ya mrubanu ya kausoma Maroko za mtino subutina bendawe baba nunyitwa bamvumbo rais leo handa ntowa wesiri bahi ye mfaume huo ye raisi huo hakausoma Maroko we hakausoma Maroko kajonde diplomu ya mwando ya hoe otamajor bahi baada rate exame wananya wahundaze exame wakaureje yo mijini warendwa madiplome ye mkomori huo yakausoma Maroko wakati hiyo kajonde diploma wakawandu wafungwa rumwe pirizo ya Maroko wa kwanza wa Ulaya bahi raisi mkomori wani kwa kalashi ambilokaya ikahushindi huo wanrukumena ili wadopirizo hula ngojoni kwe diploma ronokawe solda dizo hanikiwe kalashi yu anjo pirizo ya Maroko yuho hawa wanadamu zaidi kumena waili hawatowaze roho hakaunikwa ye diploma ito fixe hakwenda yatimize misomawe Faransa yode mana bokwera isi huo kangarumwa mahafali ekala wororadi haustahafiru halafueni wakati yaone tabira mabala harozo wandu wakarumwe pirizo wa Maroko ngutsona mabala hulenzuwa nina mwali nguwo mapurzonye wa Maroko iho Maroko banu kunojo mrajo riruma sawa na mriani kwa yasi ya fume no yani kwa diploma ke diplome njamba raisa azali abiri maraisi menjibana na wastarabu njibana wasoma Maroko
emru ya soma maro ku yaka diplome ya wandu kumena ilo pirizo no yani kwe diplome yende timizi faransando nyinde mjuwao shazi nukamjazwe ya mwambilwazo no wakati wa hwesheleziza uja juziri mabanu karaisi hafanya duturnoma ya gari hali wakadombili wakati waka komanda izo kamjazijua na yeye ngujihisa mwoto shanrahahe valali wa shandende mungile garsha kajendarenge ya hesirkali yabuna mtojo kambenge kajendarenga shabwe tare hasiniyo vala mambo kamzaze ngena dossier nraru hula bak development na vala dossier nzima ndi ya kwambo ikana matata atabu mtokubali nzima sambabu na mwele ukaya ngarijuwao yaburi kwanza rambe ukaya entiatu inu banu bakandwa mandasi wa kwamba zinu olwa wafu waka watangazaji makatali swali wakatami dabdalo mwando umoro na kwamba zinu rambao mraba laga rabu ishabwibwi hamlumine hamremebwe hafu ya ngarujwa uze hasarane ze faida anabuka batujo rishangazo ka ngarujwa hulwaya ngarujwa vuritwa rumwa kome rasuime haukami abdala wolo baidi wewe belu wedarusi kama timu shinda shanjele bumbo la mzalihano ne majando ne zekabila za zamru kama kwamba nyi wafaume karaba sima maskini shasiti mafukara au kama nauri shangaza au kanga rijula nao majando atuso tipi kwezi raisi wa hedaula arjendaru mwe ya mwisho raisi wa hedaula hutia heni ngodhulumo wana hensinu pia owandu wafungwa pia walomo pirizo no wafanywa residence surveyor malahoni hao no wajibalili yo mijini watimwa rumengo shendana raru mengo shendana wararu rawanashira wanaume wastarabu yabo utsorengaze ngilimu za huwana wa Komoro hutaruma kapuka hubaya ngorumo wena jinga wajinga da orumo wenao sho wastaraba hensi pia hutsoba kome uwavuriza hubaya hukaza zigongo yabo wabakisha wawajinga ukamri yaringa mwenza akili ya mvuriza rumadishe yabaya baada abo yabakisha uwo mjinga owajonda yitimba na weno sukurongo wawo amani uzima wa henti dau na banu ye amani wihabilo leo yonde amani Firauna yalwe habile makata mtume diyo yonde amani wihabiliyo ya yonde mastehi ya kana Abu Jahali na Abu Lahabi osoni mtume diyo yonde amani yo okaya vana Firauna asomo yonde manambo Firauna hasomo na tena fanya zinji hakana miracle minji hafaidisha wenji Abu Jahali na mtume yondoka Abu Jahali na Abu Lahabi ewa utindo wajomba wa mtume no wabaye wa mtume ne kabila ya mtume noko kufuru watuirenda mtume na wao somo kawondo watenda mtume na tena wakana imani hizo wakafikiri wakana biswara wakashawapuzizi wa hikma banu imani bali hikma bali bahe amani wivumbu wao toshela Abu Jahali na Abu Lahabi weshele Firauna engwa onda ewa fuje yabili wabili wele wando wafunga wao banu nuto wa mfano wa Libi na Iraki Libi na Iraki kabati ntizendele usoni harumaze ntiza sharabu hanao na huwa kama maskini hanasi harumwetare Saddam Hussein na Gaddafi wa developers ntiza hao ameloke na rai ya Mlibi na rai ya Iraki hakaunda karne dicheki wakautini wa mali yezire we mayati mo malahonate mapesa kwa jako jongo yafanyoje wado ya bando malahoni shaye dunia yaja yaka Iraki wa musizo na Saddam Hussein hufa ne yajiri Libi le fitina la he puissance des anti-puissance wa kwanza legashe waramene emaraiya no wastaraba hensi hiyo ya ukondo wala warendo ajinga waozi wele aka
ebana ritwenda risomo misa wana Obama, misa wana Bush, misa wana Hollandi, misa wana Sarkozy, misa wana na leo Macron engatsongo kubali mru ya rume mahamengo mitanu ola rume mahamengo mirandaru zenti za hatu zirumwali mru mzima na kabila na zinge na hori somwe mabana twalwa rumwa emabara ritsoso malikoli nzima sinao yilo fitina bokolo kanti likanti ya ukaya kenatso kiri mru mzima ya tsorenga zengili muzatu pia ya teharuma kome ridaze jao le fitina leleye na mru wanzo wake rais zentsizo zinjashonga kwezi bwana rais leo kusomo tamajori wena ma generali wanga ay ma coloneli wanga walwa rumwenzi eyo somo ma coloneli mangaba lobonze waruma uzentsiza hazo leo ezentsiza hazo wazasuli shamba engwa oje kusoma likoli wena wastarabu wangabi walobonze na waloba wa wakantize basa wana wanu wakanti wena obonze waondo woswalitio ubaki leo ya ukaucho kubali mnanti mtitama dola kukana yezu sibo ntile womru bahati uja urumu ngorudu kubalu rohi na hunu Afrika le bungulu kanti la hufome waezi shabala bao wanushidano nao warumu wona starabu waruma wobonze ngwa wabiyao kaya ebanu mru mzima hajarumu miraru hajarumu mina fanya mfukara vazima na kudeta hajale wavoto wa 2016 halole ya kume harulitso ingwanzo enjeze nanga monao zenti zatu zilopisansi yoma hamitsanu yotosha na kabati mru mwenza nkila nao na tipisa sanao na mkubalo mru mzima ya tsomberani na nyiri somo sinao ya wao bao duhamwe bao wawambia wautowe wala kwa utosho ngokensi wala kwa utosho ngawa ni wautowe owa jula ze hasaraba da simaranya au kaba hasu alala shikomo lamba ukaya kambe mbili ngazi wanao yekweza wode kunu alafu sisiridaze ya ukazinu mbili ngazi wanao warumilwa unezerezo zabonze zekazo mbili alafu ridaze banga mfaida ya mavusha ya gashe enti ya hatu inji haruma mushkili ya guerre civile ritambulane tsinu ejerando jokwa sumendo engartalaomba si wanru ateliko nyika mtina hata wakati mjoko panga mwane na bajoja bato de guerre yabo na vieux dezimrengeni mwenzanyu ranyi reze famiza hanyu mamtalonda mina babangu ni mziza hangu walo bonze walo walonzo famiza hao wajoko ngeshina mnaje na yaunga jore mwaveto abukabati ruhusa ya mzuza kilemengu zila kazi tsuri soma na sa hususan dawe Raisa Zali ya ukaya haringabo ya hambana li swali hinataka Abdul Karim ewan wakanda be avotalo ya utashonga rumwe rendezvous yi Raisa Zali urenge salami ne makomiseri wahahe uwatia la George uja urenga Ahmed Abdalla Mohamed Sambi humtia rumwa la kavu uja urenge Mamadu humfungoda honi hai urenge Mwinyi Baraka humfungaru mwengo Mati Josha Ngome urenge Idi bwana urenge Sujai ai Shamsudini Sujai urenge Saleh Asumani umtapirizo urenge Bahasani na Sastino Wananya watiata ngwauna makazila pitani utaza Jafar Arshimedata wange bonze Hasani Hamadata wange bonze ngojuo kaya na dobite na Metra Mahamudu we haja vacancy ngwa obonze Rija Salim Saadi wanrao pia ngwa obonze owasaya ngwa menasokawa tijehunu ngabo watawa wenza wa maore abukarja waza maranya semple hufungu wastara kwa kijesha rumwenzi hufungu mavuka hufungu andrasi yasa hufungu mafundi rawadinira wa dunia wanzo jirende halakali muluku ukemre anukewende wa nrume ya Mwenyezi Mungu urumojo utoweze roho zao wa Komoro juzita mbawe juja wanzo bakawechi sheyo tohelewa wanraho watozwe lobeshele zizewa zela joli wati ya zemwili muzaho wa Komori wabayo wasaze elimu zilobonze yuhondi ho lukumani mwanahaho yuhondi ho fati no wasa ya wanahaho neze kabila zaho yodonga mo watsimbi yao dio
karijamba wajo urendo azo emajaraho ya tsiboleo waundo wanaho wajorenge nsinu maudu waendesi ndeze kabila za watu tranquila hata leo na mamjo kwa tranquili kwa yajo hambo wadoba vuni mwao ukaurongo kalima hambo kaya ngamsikini wema waziri wa hangu haukanga mbiriliwa mimi ngaminarwani birila wa mjo wa hintawe enyi ya wema johe doweshia hizo wa ushangiria ujoka ngojorengwa neli kwa utawe wao ndo majoheri wambia ukaa wao majohe wa mshahara shawa johele ukawe na niambi we na rohombi we krimineli we asase we fasik ojijuondo zenalamanraru za homro wa jahannama konzima yawe bado enamna yensinu uyende sauki yaki ya nankarogwe kabajaha imamu mui weti imamu wala weti amuma haukayensi nungwe juruhu wehantizo tarehimbi wehantizo mshinzimi ngobasuo wanahe masiwanu ngobasuo enti ya hatu sa hizo mimi zisazandisa nzuani mizinga ena usiku kutusu utoenda nzuani leo juziba kaya monano wa hedra de l'homme iho Nations Unies Genève kujasubuti wenda kujasubuti we hawaziri shauru mwaza dimze avuka harende yedele komora ye raporo ya lawa yabo iremwa linyi rouge ya ukaya nyiwa federifu nyiwa jewiri ngabo tsovada abufanyilwao yo Nations Unies ne juma madaula hamna tsatsidawe ya komora enyimba kweli sinti yevuanzi mo Nations Unies shamrudoji tunda rudojanga lenkandu ya vaya kaketina mabahala esimba ridharauwe juma madaula azadimzeye wede procureur wa mwando yandi soba suwensi inu o wakati ya ka procureur de la République wondo mwambeha yendende ya dafi ya droit de l'homme yendende ya dafi ya komori wanzi mjuwao kaya o wakati polisi ya Abdulwahabi ya kautilwa pirizo o wakati waza dimzenge procureur mbazo ka wakati ze prefecture za kaurema la joli zibalwa ni Buruhani Hamidu o wakati yo azadimzenge lo procureur mdiwazo kamada ko mikare mwa mzinga mvuni azadimzenge procureur mdiwazo kafaru kwa fa mtuje ai ufaru ko mtuje hafa magobani aka procureur azadimze mdiwazo kamimi tijatire ngwaho hangu tende mrumshango akamziro tire mwa hata procureur ajawaye ho polisi ya jeya ndrengani behe magobani waye ye polisi haraya engeti nde polisi ya toifa njokatu lwatifu procureur jawaya bala majandaru waje wandrengaru ma komisaria ya polisi ndena ulwanife awondo mumbe hawa wa droit de l'homme yende adafiu na uwo hombani ha dictature habonga manzori do masheliza ne majara yode mana mwadungu ambiyo arumwe juma madaula leo isi kuti makini leo ngojifahari ngwamba ukaya ngojenda honze bakuture diaspora baniho kuna urenda rongo haukate diaspora kwa na uona obanujo kore ngwarango aeroport haukawera is anuetsa fumani rali kume weti mdafana wera isi de la République weti mrubahi ngojorengwa officiel okaweti dida ngojorengo ata mimi ne Canada rajoli yo tijo hifadhiwa bamfarante weti komori ngojo shaye hori hobahi shakwa na huwahi wowona jahuwe wajo hureho riho yaboti gori jusama kurundusa wanakiki woyaloi ho yambokaya tamiti ja Faransa na yenda banda haruma banda la mwana mshwahe Paris na Marseille na Le Havre katsusubuturo hata l'hotel katsusubutulala shenda banda atre mafoto ambatsami ekusubuti wenda Marseille au wenda Paris wenda warongowa au afanya bunjulo landu ngomira ndaru jone kakuja fambuli yo hobokiki shawendo atire mafoto arumale banda la emone mshwahu moroni bangar Jose ransema shakartangoti jodwa shoma loli yarjuwao ngola longodoro la emplasi ikauli bomba daraveri ubanula lao na mnakana pozitswani na televizion ya 2 metre ya kran yemna furjidera hofu ngomba vune memna godoro emplasi harumale banda la emone mshwahu moroni tujwa banaza mekango jodi plus boki bano dunangi yo mjimzima banzera sema zatunga rurambu wao ngwendo bandalo hoteli ne conseiller mzungu wao
hutawe masihune senkweru heya ondola la rumale badale mwana mshoho moroni ngarura mwa watenda robishi yao hate pijama mjo subutinu hambie ye pijama yo yashimeji waho ya uhusu de pijama vao holalia abojo karuju wao obanulio na ungo tiro mafoto wa mbatsami hauhara raisi kutusubutenda bonze tsinda bonze bankatsurwa lo bonze katsu amini le jeishi hamba wanruka mitino subutin roheba mbehelini nawe hawa ijomkini fanyula mapinduzi nele jeshi la Komoro anawata wawe krimu yande no huwata kutuji santeales yezi yaho huitashonga ebarnama jaho huitashonga o wauzingiza o winji wa haurara uowenza shonga haukamwenza baraka ihanzensi kena neema shawo makonseye wauzingiza makonseye mshahara basi walona duzeni za makoti wahalalishawo ukawe we pressingi wahalalisho makoti bami bidudu amba rais de la republique pressing we pressingi wahalalisho makoti shango wahalalisho ndi nomro aruma mfukari walola kume wajavoto amiraro wafanya kudeta chef d'etat major yabo conseiller wendi yabo we pressingi uhosoma koti uhalalishe wandu watsona zorenda shautsindwa biduke na conseiller yesu kutupashi subuti uro doro hamande handani bema hamili ya mwando hukaha mapilotu wanzo asoma mvio yakausoma mvio kuja mwezi hukauroha kadonra yeroha leo emanotso roha kutia lezi au ke krimu yenjeza na twambuka krimu yohandisa stilo ihuata mraro ahitso sawa ujitina baraji ujita hala hulia sawa ujibalila rumaensi eba kairi mamadu eyabadiliwa hondani hahe ekaira medabdal Mohamed Sambi atilwa pirizo elonjumahe ekeri Dr. Salame atilwa passion ekeri Salehi na idibwana na Shamsudini Sujai ekeri Mwinyi Baraka atilwa ngomeni haubakeri wewe waroholo na Yezu tojo roshabonze urawo uhifadhi yuajali nziro ekamba opozangela joli vahera isinge selui anujita selili mapesa huli bao pia kutsua na faraha ya hayo misafararoni kakutsua na ladha ya yezi wawe hujita tambo hujizingamanya kwa ya jwambe mapompie wa uzingiza wahalalishe makotalo yao watsona zorenda yabona nzari wambioka engama watie mabani hao no wastarabu no wanahatsino wawatia la joli wawarenda residence surveye na wasawe ndo we puente kero afanawe au kawe ewe ngawe na uwade wa roho batsino kango kusudi au kawa wawo jitata mula roho uje torture morali torture morali wandu wa siasa ne makadira hensin leo ekrimwi huwa ngoji torture morali wawe hujirende pressing oho samakoti ya ufedisa wandu nafsi ya shots in the heads kwezi narenda warumabo mva wa mwiso wa helegashi kwezi wa Komoro legashe linu shinu shiyo ikawo inukto sharia ya votewa o wakati ya ikililu dwaninu legashe la Komori ha proje ya ndiso wakati ya ataki ya mtsatsawu wakati ya sambi la ajala sinywa mikataba wakati ikililu leoja hutaye nsi hezerezo wanzole gashi na singa juwawo singa sinalebuku vale gashi la Komori ba Komori blogu mengomira ndaru za gashi ngari juwawo vale gashi la ndisa no baba lilio shaba no manatso nza pulilieni do kayale gashi lipahu haujahunungazija rangwe mitsami hulate mbaji ihodi hola pashulia halafuliwe sheyamba vitinti nzuani na mwali yabonge na roho ya ukikutuzi wakirohombi wakikonfederasyon kaya legashela tule unriha litirumani mzuani litirumilwani mumwali uondo ukweli hajata mvawa emergency ngwe julonda wijulaondo bi emergency bwana rais wijulaonda emergency wondo atunge emergency ndo bano emergency ongi omswafuni hena ndongo pia ngizo mswafuni
ya wetsinde mrujo korisoma emergence okamnyezi nguwa ye he hanse emergence ibakishaho emerge na wengo emerge ye pressingaho halalishandwe makoti ne mishahara hanyu chakutsu emerge maranya komor emergence yongi umswafuni hena rogongo jozitsa humswafuni wetsinde rusomo emergence bahele gashila komor kozi maranya wa komor mwishi yao kaze mfi zahe bahari ya komori ziwolo wanrunga loze mfizi lontsini iho yo karitsa jinga na wanko atusukuturambia dokaya emesperi waja wakuangalia yemeri ya Amerike waja balwani dinadhamu warini kwa kateki liluna sambi rini kwe raporosi watangazaji dokaye kontra wahuzu blogu 4 haruma blogu mengo mirandao bahari na safari Shina kaulanza Marekani kaulanza Japo hakaulanza Shini hakaulanza Brazili wandu wenji wa kwanza legashe hilo anikiwa bahari na safari abwene mru abo rihuzu ze blogu ze 4 masina zarishi vungizo yabo ze mengo miraru na ndadaru aize zika globe mengo miradaru ambakisha mengo mitanu na ndadaru nyungu ze hanso abuka zijadisiwa zinu ese zinu zaja zitimbao zinu ese halafaru mwesha ntia heze za handani ngebidiyo rangu mitami huli hata omkabala wambajini mahaleka ule gashelonga litimbao watolwa bije maksusu ya heze konsekansi amanda leo wanu kolak waja haruma na sebe waja haruma ye handuli halafu wo mtsango tahani wao ngabo ze konsekansi zahe zembade ya uyonde mana usibo na mhandani na hahaya sijina mfuna mbadani warengawo ze faida zaho mtsanga wa handuli na bukondo wasumoze konsekansi zahe zembade yemana bana juu warengaze konsekansi ne mijila ya hema ja yetunzu wondo wareseve yo zembade zahe maja yosawa no wanrati mbole gashi zaidi ya miliaringa za tolo arumale gashe hilo ze hazizandisa hata haba kabati spare kabati sirkali warambio kaze hazizandisa mwebara mitami huli mbruna na biomzishia na rituambilo kaya le gashi la diseba harambajini la diseba haramitami huli la diseba haramwali la disanzuani angwa obari niho aniridishiwa si wakomori harumaze blogu 4 zitaho ni safari na bahari mapesa ya tolo yayo yemijiwa ziwa mana watu subuti wambalegeshe la komori ngalitimbawo mji fulani yabondo banu siege o wandu wafanyoze hazi mapesa yayo ya tolwa ya tijonikiwo wandu na yabo wandu wajodweshi ya maswahili nuka wandu wajodweshi ya maleze halifuha mavushe ya he bahari zemfinga zijo habo juu ziwole halafu leo wataalamu warabao kaya zemfizi habo junga zifao izora mbilo hale wandu wajumbu wao ho barini bawo zemfinga zihe yao abula dhima ziminyi nezefizo ngazintawo mbade owabidaleze bwanendo hususan no wandu walo harumwe miji ya bahari wazingiza wakati omalale gashilo litibwa wabajodo ha maluja iliho ya metera 2 nga tripleo le duja abungabo miji bokongo karibu na bahari wajosha mabaya maluja wajotabiha ngamjowo na miji wa haruma bahari zenyumbaga zijo kamena sama ngazi zamao ame arungedi hao yonde mana watu na le budget hilo no wataalamu watatsawa ule gashe wafurnise watu wa d'avance wanike komor we hanswa komisio maksus yonde mapese kao mustadranaka uyatambaria yena salam kabatsata mkomoruju wayomeli msedie ndawa ademe hasiwa ukale kotili halalisho pressinga presida hanikwa hava bahinge nekala mungu tsabatisomo minde waziri jelevomezi la tsotemiri rinakubali indaula yeze riski zale gasha litimbawe mapesa eugerendo eralinga miliaringa enga litimbawe mkabala dau karitwambilwa nezoro ngora kauzesh rongo ikaunga sina zeband rongo ikaurikwenda armaze conference rika suali wataalamu rendo sukweni baka utsamia risuala tara isarongo hapo karna kubali
haukemi jiamba ya hatu wajunda ni hatari wakomoro wajola fiza minyiha afuko twesha mjinga aringwe lezo arola sumondongo za ulanga linulo swai indemi opepo usomolanga nda bobe belu nabi daruse nkaujaha mtume mudu kautiwa hai legashali timbao harumaze tabuhithi zifanyi wawo neze mashini zilozi muiho neze sumare ngazi jundu wauye au wibonsa rumwe frontieri bonsi yo metera ziwina ziwi zefezi lo hontini hula ngazi heyao ne mabanga zilawa rumwe mabanga zibole wazifu ngari lao kama nufika tinzwa yajoka abantu ngari zono zetinzwa wala holwazo tsofara kwa rumwe ngala wane vide dineme tijofikiru keshe mjinga uo emanda buhalemfi yetimfu wala ngwafi fimfu shangari lao mabinda ngari lao mfiza minyiha afunti jembo ritina maswahina miriba masita jinga marifa wa komori wa mashashi wao wahalalishwe makotaru mwe pressing ya presida wayavaya aboje je yapasule makotato arabu waribaze ro hunu kwa tujwa manga binda relégation de secret défense ario secret défense legashi na komori ario secret défense bobe ewamru bokwata galo ya serja kutiju atangozi galo ya ngozi ya mti na itona mti kujajojo wambe galo ondojo secret défense bobe mtu waza isabu shantrede mkana baraka na marindi indaula masikarna kubali amjoru warife shedaula inuladhimeke na mshinzi na razi zwaze miliari za tola za humtsatsawo wahe petroli eralinga ezini kwamba ngarijawarumwa pamruki yahusule shirika bakomo ile shirika la hemajaya directeur wa hemajalo na mrabi emana mwenye baraka he hati directeur wa majaya tunzu hamba Jawadi Said Yusuf wende aka directeur wa majaya wakati ya mwenye baraka leo ye daula waja wabulwa shirike kao diho seoi harumaze nchi za kiafrika na zeti zilona mkutano ne seoi harume barili hindi wavoti bije yaho ulanga yahe majaya yahe strategy za nyumeni le bije lweze miliari za tolwa e bije ya tu ya swili kwa tukiruramba ze miliari yenga zijezi taalamu zitafiti ye majaya zuni hemwenje le shirika ilo siyeji ngiyo arumwe tere anvio ya zamani kodo mala hwambwe siyeji ngiyo ngabo directeur general wa hemajayo ngabo contrôleur ngabo comptable ngabo conseiller ngabo ani directeur ya hemajayando Salahuddin harenge hatsanganya yena mustadrano wakati hiyo mapesa yayo ya heseoi ya to narme barli hindi lijeli fanyo utafiti ya hemajaya ya huni hana system za nyumeni ya kufanya maduhuli ya nyumeni mapesa yayo ya pulwa bajo kuu yende ya tirwa biki na bank central ili bamba mapesa ngafanyo hazi ukaka najo kabadzima ukebari hini wajombe bane mapesa anu rabe haruma projet majaya yenga fanyo hazida hu watongwenda wayato wahula wende wayatiyo bank central na biki na Eximbank warudi wayato wahula wajawa ya rejezaru mwe banki ya Seweli warudi wayato wahula wende hula ze miliari hizo ipulwa mabajo warenge mabajo ayo watoma boshoni komkomo rujua mruna nambe wanrua hazi watimu wararu warengwa rumwe projet heseoi ya hemaja projet homwenji wa hemaja shirke kao officiel rumwe mapapie itola officiel bolero na zambe baba sitsa ni haramu ngarema utabuhithi ngarifanyo tabuhithi harumwe tsinu yosawa nepije ya haje jeso mesema jeshi yosawa nepije ya haje jenjeze zana nutale mwahe majeshi chef d'etat major ne shekulishazo wabasuwe mapesa yo tsojwa ya njandari halafari daze banga jufungwa rumwe masiwa shakar na ufungwa ruma komora ritsambaziyo nzima fungwa mwalina nzuani ngamjuri huwa shabanu utangazaji no tabuhithi daunu ngarambao wandu wazingiza kumedi msaidie saa zile majurnalisti ya warenga ya wahanzisha mishahara na wasaya warenga hazini waje wadu mjaziza
ya ukahumeli msedie weinde mru ikawo yeka dhulumu mru weinde mru ikawo ngene kapasite weinde mru ikawo humeli msedie ngamla se deve ma journalisti wao pia rimwabe nukarimla sen devi na mwabe humeli msedie ukaya mashirika yanja shonga ndayo ya wajereyo yeje edaone shirika la mamwe mabido mangashe yoraye jaja na webida fa tabuhitha he mudiri jimla zaidi ya mabido mengomira ndaru maamwe hunu moroni ya toto honsini wa wiluvide wapia wanraja za mabarika wenzao ye dafa kwanza nende yangalie kema jalanga aye wa wilinguo kokome yale bido ya towa yo mengomira ndaru ndo wanrata wa vide wili watidere tere ya bidake ya mungu ya vidata wili emagarando awanga uyabwe mabido yose wana shatwir yenda yarenga yelami ya biaka yenda yale hatule mabido yelami yoilo yao rajarati nasi wetsana razamba yepare yoya tabanyivu waipuha pia raba mtsulela miyo sawaneshe sima shodur karbiri shatura samilu enda ashipua hamande mruhoso zefobio bank central ya lema liyo shaturi yanga bizade shirika hilo bahari mwema shirika ya tuenda wastwa de yalo na humedi msedi ngaranzo mapesa seoi zaidi ya milioni za jala afanye shirika la hema jaya Salahu Din na Mustadrani makamu rais wa sasa nye mapesa uondowe ya hosa ho bank central neximbanki nobiki kumedi msedie wende ujere yayo kunojorenge umba wa majournalisti uwehensi yabo wadoma mawandu wake kwa junduwa wahambia makabati mratujoka na umba ondani vanuze kudume lande neze kuzi izo zila wakutsuwa na umba nanda mjini kunojorenga umba uwehensi yabo wado swifu no vanga no hanilaru mweze interneti no unika unabi unabe mtume mwidzi ya kabanulo mtume mwidzi lo wakamtume mwidzi wakamtume bahili wakamtume mdhurumifu bako ya jamba mtume mkomori wahanda jere umbabo wehensa kwa usifata chikabaja mtume mwidzi bamuwidzi unumru kabla bismillahirrahmanirrahim aruma usomedi msedie mwidzi bismillahirrahmanirrahim belu mwidzi bismillahirrahmanirrahim yoke jaheya vanhu vokamadwanzi ho uso yanzi wa bismillah kalimbwidzi bwidzi vantsido kaurema fu vanata paroli unuwidzi vandu tournoma wetsimru ya detourne mali vanuze kaza du tournoma zozi hazinji paroli yo du tournoma chaone karamba mwidzi wetsimru ya rankoda mali izotobia enamna mrende sawo zinutobia za widzi yode maana rambao nyiwedzi wa paroli wedzi wa tobia wedzi wa mwendo shawidzi worengwa ukwamba widzi wohamba magada ani logada kaurenge shabanu bwidzi uzotobia afunga mrende sawo kidaula ya widzi yode mana risubutorambe wedzi shabanu tsiwo kamrenge mbahindo tobia za mwendo tabia zinri zambao mtofanya analizi mtofanya tabuhithi wandu mto watoa owedao mto wafunga yode mana rijurusora mbokaya badi unuwidzi ekaramba unuwidzi wefanyomba kwa wanadamu ekatsamba ngabo widzi akola fana bo widzimba da nyimrende sawo nyide mwidao ewibondo dami awisufani bura wasadillahi awali hadhira abdishakura ubeda wali mkubwa ewidzi ndo ramni kajere mapesa heseo hii ritso yaona mapesa jo ya verifie omandiso wahelegashe neze tabuhithi za heze konsekansi za hema bavu nemiji walofungwe bahari weshiyawo majaraha watsomnikiwa ze riski baneni babanu watsoha damnite de riski changarende sokimbalamba na kindwa bingoni kwezi wa Komoro inde debula hatu ngarikazao banu rikwanza rambewa nazipindi wao de criminalité dictature lo harumwensi ne tafsiri ya torture moral ya ukamrwa torture mrwata ye morali imsupia waye nge torture moral e morala hiketima kini ne crime yode mana watukufu mambenuka ya shindeshe pindi shaleo delegash nele shirika la majaya
nana le shirika la majai amfwan nano husu zenongoraza mbabanu za husu ya dictature no wangu wafungwa hao nsipia ya ukaya izorombele yao ne aman kabati yajo kusudi le jili dohea sha le zari sababisha ne zenongo wizo rimlamweni nyimlobonze mje bakabati ndongozo kamshangaziwa baindende ulahani nyimloho ndani na mkubalu kaya vanutsa huru kohono nyimrenesao mjele ukaba ho warumao vaho warumao ebenge kwezi wakomori mrangali yao no rishili yao ekari rongo anai ngaritsa hoze samaza hatu basi Mwenyezi Mungu ekari rongo wano wosedizi wa Mwenyezi Mungu eketso kaya yautsina ngozo harirenga baha na mtsodoro mbela za dua ekamdo tsahamzi maru masi kamjamona dizongwanzao haukaya ridhumani okarjo fungwa rumwe pirizo nzwani ye mzima fungwa mwali bahari rifungwa bazima yonde maana ramba wizo ranzao nizorifikiriyo ngarengo ahadi ya uka kabati namna ya urejeza paho dingoni harume daula hat anava ngarenda uson eza mbomruma kuduku shale tefalin inti prive ya mru wala inti pressing ya uhalalisha makoti wanwari nizemfeda za henti wajirihe haruma mafunvu jana wanansi wa kumoraruma mengoshenda wa atwalihe ekume irenge faida henti hasibabu pouvoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So